Dobrodošli na moj YouTube kanal. Zbog sve težeg usklađivanja vremena za zajednička snimanja sa Vojom, na vašu veliku želju da priče iz radionice ne prestanu, doneo sam odluku da započnem sa svojim YouTube kanalom. U komentarima ispod Vojinih videa često se postavlja pitanje kada će sljedeći video iz radionice. Upravo iz tog razloga odlučio sam da nastavim snimanje samostalno. Voja me u toj odluci u potpunosti podržao i dao mi mnogo korisnih savjeta, na čemu sam mu iskreno zahvalan. Da li ću uspjeti da ispoštujem onako kako treba, vreme će pokazati. Ovaj kanal neće biti mesto za motivacione govore. Ovdje će biti prikazivani stvarni kvarovi, stvarne popravke i stvarna rješenja iz prakse. Za one koje me ne poznaju sa ranijih videa, ja sam Bane i bavim se servisiranjem i popravkom BV Boxer motocikala. Moj fokus je na suštini problema i tehničkim rješenjima. Ovo je moj prvi video i zato je red i da se predstavim. Naredni videi bit će isključivo posvećeni radu u radionici. Hvala vam na velikoj podršci. Danas započinjem priču o BMW-u R60/7 iz 1977. godine. Kupio sam ga pre godinu i po dana, možda malo jače, u namjeri da ga sredim, ali ne da ga i restauriram, jer na njemu je još uvek originalna boja. Možda će neki delovi da se ofarbaju, ali možda ne u ovom trenutku, ali mi je najbitnije da se odradi, da bude funkcionalan, da pali, radi i da lepo ide. Zamenit ću mu sve neophodno što mora da se zameni. Već sam delove karburatora naručio, semeringe prednje viljuške, bit će tu još stvari za naručivanje, sajli gasa. Tek kad skinem ove moći ću da vidim koje su dužine, pošto postoje dve različite dužine, kao i sajlo kvačila. Motor je, inače, koliko sam saznao, bio na službi u Banja Luci kao policijski motor. Sada svlačim creva sa slavina, koja mi deluju kao da su iz 77. godine. Sljedeće što skidam, to je rezervoar goriva. Ovdje imamo interesantan sistem prednje kočnice. Ide sajla koja povlači ovdje ispod ove gume polugu gdje nam je hidraulički cilindar. Krećem sa zamenom, odnosno sa ispuštanjem ulja. Ovo je čep gdje se ispušta ulje iz motora, ali ga je neko zavrnuo, ali bez obzira na to, na tom mestu i kaplje ulje. Sad da li nije stavio adekvatnu podlošku, vidjet ćemo, sve će to da se sredi. Kasnije ću skinuti i karter, da bi se sve to opralo i staviti naravno novi dihtung. A ovdje nam je čep za ispuštanje ulja iz menjača. To je to, neka se sad cedi, pa ćemo nastaviti dalje.
Evo ga, stiže Igor sam Voja. Dobar dan, doktore. Kako si mi, doktore? Šta vas danas voli? Si dobro? Evo, Ne tako dobro kao donosim vi. ti nešto lepo što ti voliš. To su Tobre Nole, navijaš za Noveta Đokovića. I donosim ti nešto da probaš što je stvarno fenomenalno. Nadam Jel se su da... to isto one Toblerone s kojim si me potkupio? Tako je. Da ćutim. I ovo je moć planine, Blagi ajvar. Nadam se da jedeš ajvar. Samo jedem ljuti. Da se zna šta pijem. Šta kaže? 0,0. 0,0. 0,0. Pa zar 0 nije 0? Jeste, ali ovo je marketinška fora. Samo se razgomutim. Dobro, stigao je na vreme. Sad moram da prekinem radove na mom motoru, pa se bacamo na njegov motor. Što mu? Ispustio si mu ulje! Krv sam upustio. Ako ima neko ovako sedište kao što je na ovom vojnom motoru, a želeo bi da proda, rad sam da ga kupim. Hvala. Juče smo dosta završili oko vojnog motora, rasturili smo dosta toga, videli šta treba da se naruči, neke stvari smo duplirali što se tiče delova koje će mi najverovatnije trebati za moj motor. Tako da sada nastavljam sa radom na mom motoru. Evo sad kad sam počeo da skidam karter, video sam da je ovo ovde u ovom delu vareno. Tako da je to možda uzročnik ovog curenja ulja, da to možda nije dobro urađeno. Karter je skinut. Evo kako izgleda karter i ove sve crne naslage, a kada se bude oprao, onda ću da vidim kakva su oštećenja i da li će morati da se nabavi neki drugi polovan. Sada ću da mu skinem karburatore. Kao što sam rekao, naručio sam sve delove za njih, gumice, plovke, iglicu i sve ostalo što mi treba za reparaciju istih. Creva, kao što smo rekli, su iz 77. Ćemo to ili da isečemo i iskoristit ću kasnije od njih samo ovu teračvu. Evo ga, jedan karburator je skinut. Živo me zanima kakav je filter vazduha, da vidim iz kog je doba. Da li je kao i Vojin star 20 i kusur godina. Datum 12.95. Što ne znači da je on toliko dugo u motoru, nego je možda dugo stajao u nekom policijskom magacinu ili ko zna već gde. To se menja, stavlja se novo. Da vidim šta me čeka ovde ispod. Vidim da su stavljene nove platine. Sve ću ovo isto poskidati, očistiti i vratiti na svoje mesto.
Vidim da je neko ovo zatezao tako što je uzeo da li neki veći šrapciger ili neki flah i udarao. Radio je bez alata. A obično ovo da bi se skinulo nije loše zagrejati, da bi se lakše odvrnulo. Izduvne grane su skinute. Šteta što nije Voja tu, pa da nam nešto i odsvira. Sad ću da skinem komplet glavu sa cilindrom, da bi mogao da zamenim one dve male gumice koje idu na brezone. Da bi to uradio, moram da skinem klackalice, podizače ventila i onda da svučem sve zajedno. A pre toga sam morao da skinem crash bar da bi mogao sve to da svučem. Podizači ventila. I sad bi on trebao da krene. Ali ne bez neke sile, pošto tu ima silikona. Morat ću malo sa gumenim čekićem da mu pripomognem. Zato što ovdje ima silikona koji ga drži. Sada ću da svučem sve dole, samo do klipa. Ne želim klip da izvadim iz cilindra, nego ću ga izvući toliko da mogu da izvučem bolcem. Evo ga, tu je bolcen i moram sad da izvučem osigurač. Bolcen je izvučen, sad ću sve to da skinem. Evo ga, sve je skinuto. Koliko vidim, na ovom motoru su zamenjeni i novi klipovi, što je dobro. Sad je došao red i na menjač. I menjač idem skinuti. Sada sam postavio ovaj alat, blokator ovog zamajca, da mogu da odvrnem ovih 5 šrafova. Sve sam ih popustio. Sada ću da skinem alat. Sada vraćam zamajac na gornju mrtvu tačku, jer posle moram da postavim tako zamajac da bi ovde video da je gornja mrtva tačka.
Evo skinut je. On ovdje ima jednu O-ring gumicu unutra koja se oslanja na radilicu. Koliko vidim, to nikad nije menjano, čak je i poređalo nešto, tako da ću morati malo se posvetim tome i da očistim. Naravno, menja se i ovaj semering ovde, kao i ovde O-ring gumica koja ide na uljnu pumpu. Evo je korpa, nisam baš nešto zadovoljan kako izgleda. Dosta je pojedena, tako da će i to najverovatnije morati da se zameni. Karter, evo, malo sam ga oprao, nisam preterivao baš, jer mi se ovo uopšte ne sviđa, tako da ću najverovatnije da pojurim i drugi karter. Što se tiče današnjeg dana i rada na mom motoru, dosta je. Sve je poskidano, spremno za pranje. Očekujem Vojislava, pa da nastavimo sa radovima na njegovom motoru. Ručak, gdje ti je menjač? Jeste vi pizza majstor? Ne, ja sam samo raznosač istih. Aha, raznosač pice. Dođi šinko i raznesi. Gdje tebi menjaš? Ti si razneo menjaš dok ja raznosim pice, a? Pa evo, tu je menjač. A gdje ti je klip? Klip? Pazi, moj nema klipove. Pa ti si bez klipčenjak. Neka, napravit ćemo neki lepi klip. Da, evo, za dobar klip. Da. Bane, pa ti si ga skroz razvalio. Jesam. Sve u svemu, da zaključim, ima tu i dosta novih delova, kao što je kočioni cilindar. Vidim da su zamenjene i sajle gasa, novi klipovi, Almaser je nov, tako da sve u svemu za motor iz 77. godine i nije tako loše.